नमस्कार जय जगन्नाथ। ये 45 दिन हम मु गोटे सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिक खोली ओडिशा रो अमेरिका फेसबुक रे इंस्टाग्राम रे यूट्यूब रे मु वर्तमान आपन को कहवाक जाऊँगी मोर 45 दिन रे मु कौन पाइली कौन हरैली और मु कौन शिखिली। ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଖିରେ ବି ଦେଖିନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଶିବି ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍। ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଟାରେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ହୁଏତ ସଜେସନ୍ ଦେଇପାରେ ନ ଦେଇପାରେ, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଲିଗାଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ ନୁହେଁ କି କିଛି ବି ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତ ମୁଁ ପାଇଛି ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ହରେଇଲି କ'ଣ, ମୋର ବହୁତ ଜଣ ବନ୍ଧୁ କି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେମାନେ ମୋର ବହୁତ ନିଜର, ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଆମେ ତ ମଣିଷ ନା, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ତ ଲାଗିବ, ମୋର ଯେହେତୁ ଆଶା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟା ଆଜି ନହେଲେ ବି ମୁଁ କାଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଗକୁ ଚାଲୁଛି। ତ ମୁଁ ହରେଇଲି କ'ଣ, କେବଳ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତ ମୁଁ ଶିଖିଲି କ'ଣ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାକିରି କରିକି 6 ମାସ 7 ମାସ ହେଇଯିବ ଏବେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଘରେ ଅଛି। ତ ମୋର ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା ଆଗରୁ, କି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲି, ମୁଁ ମୋର ଅଫିସ୍ କାମ କଲି, କି ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଶିଖିଲି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଲି, ତାପରେ ମୋର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟା ଟିକେ ସେମିତି ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି କି ହଁ ଏତେ 6-7 ମାସ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍କୁ, ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଫେରି ପାଇବି କି ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ମୋତେ ସେଇ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାରେ କି ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ टाइमली मैनर रे करी। तो यहीटा गोटे मत कंसिस्टेंसी शिखेला, लाइक मु 45 दिन है किसी भी हो, मुझे गोटे जिनस चिंता करके तार गोटे वीडियोटा मुझे आणुची, सेटा ही होची गोटे बहुत बड़ जिनस शिखिली कि कंसिस्टेंसी। तापर आ गोटे जिनस होची वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर दबा कि कैमेरा सामने रे बसी कथा कहबा, यही सब जिनसर भय मते थिला कि मु जानि भी केबे नथिली जे मो भीतर से स्किलटा अछि कि हाँ मु वीडियो एडिटिंग करि परिबि कि कोन, से जिनसटा मु शिखिली। आउ गोटे जिनस शिखिली कोन, नकारात्मक चिंताधारा बहुत जण तांकर आसिक व्यक्त कर मो कमेंट माध्यम हो, कि किसी जण तर्क कि किसी जनकर अपमान भी भावेनि कि मो यात्रा को आउ के व्याख्या कले से मोर आपत्ति है, कहीं मुझे जानी मु कौन। हाँ, आप विश्वास सहित क्या सहित मिसिले केमती गोटे भल संपर्क गढ़ी पार, से जिनसटा भी मुझे शिखिली। देखंतु को भी पथ सहज नुहे, सबु हस पछरे गोटे जंत्रणा अच्छी। 51टा वीडियो ये 45 दिन भितर काहाकू जदि टिके प्रेरणा देथिबो कि कहार हृदय को छुईथिबो, ताहाले ही मोर यात्राटा पूरा सफल बोली मते फील हुए। आपनको एतिकी कहबार थिला, मो कौन शिखिली, कौन हरेली आ कौन पाइली। सब जिनस आपण जो भी जिनस करंतु गोटे एनालिसिस तो रहिबा निहाती दरकार। मु सब एनालिसिस करके गोटे डायरी रे लिखे, एटा भी कहबा पूर्वरु मु डायरी रे लिखिली सब जिनस, तापर आपण केमती भी कैमरा आगे मते पुनी तार गोटे शैली अछि, पर जदि किछि भूल हो जाइथिबो कि मु जो कोठी आपण रेक्टिफाई करिया चाहूछथि, मते काइंडली मोर तो प्रोफाइल पब्लिक अछि, आपण मते मेसेज करि परिबे। मु सब बेले आपनका संगे अछि। थैंक यू। जय जगन्नाथ।